नमस्कार बंधुरा आमी मधुमिता रान्नाघरे आपनादेर आबार स्वागत। आज आमी आपनादेर बानिये देखाबो सिमेर पायेस। प्रथमे कड़ाइते घी दिए सिमईगुलो दिए देब। सिमईटा लाल लाल करे भाजा हये गेले आमी दूधटा दिए देब। दूधटा आमी आगे थेके गरम करे रेखेछिलाम। एबार থেতো করে এলাচ দিয়ে দেব। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেব। এবার আমুল দুধ দিয়ে দেব। আমি এখানে গরম জলে আগে থেকে দুধটা গুলে রেখেছিলাম। পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দেব। আপনারা যে যেমন মিষ্টি খাবেন সেই পরিমাণে চিনি দেবেন। আগে থেকে ভেজে রাখা কাজু কিশমিশ দিয়ে দেব। এবার রেডি হয়ে গেলে নামিয়ে নিয়ে খেয়ে দেখুন কেমন হয়েছে। এরকম আরও ভিডিও পেতে